Ok. Radio Sultan ça va. Allez, je te Anthropologie TV. Ah d'accord. Télé so ye fila ye. Page Sultan ça va. Radio Sultan ça va. Ah. N'aw tilala dɔrɔn. Ne kɔni ye modérateur question posé. السلام عليكم ورحمة الله. Edi cɛ kɔni. Bɛɛ tilala. C'est ok. Tout est fait après. Ben là maintenant. C'est bon. On sera d'accord. Oui, avant ben là. Ne bɛ kɛ jɔ ye. Bonne à lancer. C'est parti. Alhamdulilahi rabbil alamina. An bɛ lamɛnbaa ni filɛbaa bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan minnu bɛ k'an filɛ bi réseaux sociaux sanfɛ ani ka taa se minnu bɛ ka lamɛnniw kɛ radio sow la an bɛ don min na i ko bi min ye journalistes ye olu wulila ka fara ɲɔgɔn kan ka se an ka Seyidu Ale Bara ni o de ye a Seydi Sherif Ahmed Tijani Haidara ye a ye wulikajɔ min kɛ ni Kayikaw ka weleli ye ni ka taa mawuluduba ka taa o kɛ Kayi o la journalistes farala ɲɔgɔn kan ka se ka na barolasigi kɛ ni a ye n'o de ye conférence de presse ye mawuludu min ni o kɛra Kayi ka se ka o da don ɲininkaliw la ka ɲɛsin a ma inshallah o la journalistes farala ɲɔgɔn kan réseaux sociaux minnu kɛmɛ ka fara ɲɔgɔn kan réseaux sociaux bɛ t'i jɔ page 13 la ani ka taa se radio so 13 ani ka taa se télé so 2 Tropico TV ani ka taa se min ye télé Cherif ma ninnu bɛɛ lajɛlen kɛmɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ kɔnɔ yan inshallah o la ɲininkali minnu b'an bolo an bɛna ka na ɲininkaliw de tɛngu Seyidu la kelen kelen an b'a fɔ Seyidu ɲɛna ko a bɛ se ka sira di an ma dakuru ɲɛ kelen ɲininkali minnu bɛ yen an bɛ sɔrɔ k'olu tɛngu a la inshallah. أيوة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وصلى الله على محمد وعلى محمد. كعرفوا كعلى بركة كشيء النعمة كونين على بلو أكوك على كربان أسود السنة وكأنا كصحابة جمون يعني مغنيمان منهم فرلوك لين يمان كلي فوق تسجيل ولما أمانين عرف على كأمبلا ديني ولا تملين كو الله جبرني أنا مبغى كبلا جلفو الإسلام يكفولي نودي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله وتسجيلكم كسكا نقولوا ك على صنع كلو بميني أفلاطولا ni ode mamdu kaloy ala sona atemana an fe chugumi ni ode kai karangaraliana o ni namayre chugoyay ona gasaka bono noya dokola na ala sona an sojara mawere fo ka klaka saradi aw ma insha Allah ngali wa saka ke jabi minu no ara man ala sona atna ulube insha Allah la kaja kana alhamdulillah o la an bɛ an ka Seydi fo dakuru ɲɛ kelen ka se ka an ka kɛnɛ ka o dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen wasalen don nin waati in na radio so minnu bɛ k'a bila fiɲɛ fɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo lamɛnni kɛko ɲuman na o la ɲininkali minnu bɛ an bolo bi ka bɛn ni octobre kalo tile 31 ye san 2021 ka bɛn ni bi dimanche dɔ in ye an bɛ Seyidu an b'ale bara a y'an bisimila o diyara an ye an yɛrɛ b'a fo ko kura ka tila k'a wale ɲuman dɔn o la ɲininkali fɔlɔ min bɛ yen o b'an balimakɛ bolo ni o de ye Zikiri Plus ye fina kana o ɲininkali tɛngu ni dalba masakɛ ye inshallah. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Karamɔgɔ ne tɔgɔ Julien Mutile. Ɲininkali min bɛ ne bolo taalen Kayi an y'a ye jama bɔra k'i kunbɛn jamaba yɛrɛ yɛrɛ yalima nisɔndiya jumɛn de b'i bolo k'a fɔ an ye lamɛn. Alhamdulillah
an balimakɛ ka ɲininkali o jamaba taara an kunbɛn Kayi nisɔndiya min bɛ an bolo o la tiɲɛ don a ye ɲina fɔ mais depuis an ye Kayi taga daminɛ nin cogo de don depuis ka kɔnɔ ɲɛ min kɔnɔ ɲɛ ni o de ye n balimakɛ Muhamɛd Alimadani a kunbɛli a ma dogo o fana kɛra ni ɲɔgɔn jamako de la et puis n hakili b'a la ne ni Sayid Sharif Usman Madani Hayidara an taara ɲɔgɔn fɛ a tɔgɔ ye di Buwaforonto ka tubili la 2004 ne ma ɲina o fana kunbɛli a kɛra kunbɛli a ma dogo an donna ka bɛn waati min ma su 2 heures du matin nka an taara sɔrɔ Kayi bɛɛ bɔlen don ka makɔnɔli kɛ sabu ala an taara terrain de la taacogoya yɛrɛ kama doni ma kɛ joona 2 heures i b'a fɔ dugu jɛlen don jama min an taara o sɔrɔ yen o kɔrɔ nin ye Kayi laada ye Kayi ka bɛɛ ni o ye kanuɲɔgɔn bɛɛ an'u ka karamɔgɔ bondaw an'u ka dubaw sherifiw u bɛɛ ye karamɔgɔ n'a ka denbaya kanubagaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Jamiyatu Ansarudin al-Islam olu ka wulikajɔ o fanba ye nin ye o kɔrɔ karamɔgɔ a n'a ka denbaya bɛɛ don alhamdulillah ɲinanta an bɛ se k'a fɔ bolofa farala kan jama cogoya la sabu san o san dɔ fana bɛ fara o kan o la nisɔndiya min bɛ an na o de ye k'an ka foli ani an ka bonyamasigi ka kɛrɛnkɛrɛn Kayi ka bɛɛ ye u ka kanu na k'a ta k'an sɛgɛrɛ sabu jama min bɛ bɔ ansaruw dama tɛ i b'a ye ko kanuɲɔgɔn de don sabu depuis Kayi donda la sabu kabi an bɛ taa mobili la Kayi donda n'i y'a daminɛ fo ka taa se jatigila ma i bɛ mɔgɔw de sira kan wa a b'o cogo fana na aéroport sira n'o taara ka ban Kayi daminɛ i b'a daminɛ ye fo an ka so i bɛ mɔgɔw de jɔlen ye o la o ye kanuɲɔgɔn de ye minnu y'an kanu ala yɛrɛ jate kama alhamdulillah min nisɔndiya min kɔni banna o ye ka ala fo ka ala waleɲuman dɔn o kɔfɛ ka Kayikaw yɛrɛ fo u ka kanu tali la k'an sɛgɛrɛ inshallah an bɛ se ka min fɔ o de o la an bɛ an ka usazi fo o ɲininkali jaabi la ɲininkali filanan o bɛ karamɔgɔ Toma Usumani Ba ale bolo ale bɛna ka na o tɛmɛ. Assalamu alaikum warahmatullah. Seydou k'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka wuli ka jɔ la diinɛ in ye i kɛlen ka i baba la san o san an bɛ koba kura de ye aw bolo mɛ a ti an kɔni dabali ban an y'a ye ɲina i ka mawuludu la i ni mɔgɔ dɔw ye sigi kɛ o groupe leader islamique jeunesse an bɛ fɛ k'a kun dɔn an bɛ groupement leader dɔn mɛ a jeunesse an bɛ fɛ ka o dɔn ɲina mun ye o sigi waleya Kayi o tun b'i nɔfɛ. alhamdulillah balimakɛ ka ɲininkali n'o de ye jeunesse leader ye groupement min sigilen don an minnu ka diinɛ yecogo a n'a minɛcogo n'a faamuyacogo ni o ye kelen ye o ye minɛcogo ni faamuyacogo jumɛn ye an ye min sɔrɔ alakiraba Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ale la ani mɔgɔ minnu sabatira kɔ alakira nɔfɛcogo la an ye diinɛ min sɔrɔ o la n'o de ye diinɛ min bɛ balo ni a ɲɔgɔnna bɛɛ ye hɛrɛ la ni ɲɛnamaya kɔnɔ ani diinɛ bolo min ni a bɛ balo hali mɔgɔ min t'a yɛrɛ dɔ ye silamɛ tɛ mɛ a n'a bɛ balo hɛrɛ la o la anw ye o taasira in de faamu a sɔrɔlen kɔ an faw fɛ olu kɛlen k'a sɔrɔ u faw fɛ ka taa fo Mali yɛrɛ sigi laada diinɛ fɔlɔ min donna anw fɛ yan o de ye nin ye l'islam pacifique l'islam authentique silamɛya min bi a fɔ bɛɛ ka balo hɛrɛ la ni mɔgɔ min tɛnta la silamɛya min bɛ kuma o fɛ ni kodɔn ni faamu ye alakira yamarula la cogo min ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan Muhammad mɔgɔw wele ka na i ma ka sira ma bil hikma ni kodɔn ye wal maw'izati al hasana ani laseli kɛko ɲuman sabu n'i ye laseli kɛko ɲuman kɛ i b'a kɛ min ye hali i bɛ ka min fɔ n'a b'a la a b'a dɔn ko nin ye tiɲɛtigi ye wajadilhum billati hiya ahsan nka hali n'i bɛ mɔgɔw sɔsɔ minnu banna i ta in ma n'i b'a kɛ a kɛ kɛcogoya ɲuman na o la o min fɔra alakira ye minnu bɛ o faamuya ɲɔgɔn in kan kelen ka da la k'a fɔ maa bɛ se ka bɔ i ma ɲɔgɔn ye a balolen ani hali a fatulen
a b'o cogoya kelen fana na ani taasira minnu b'a ye ko maa bɛ se ka maa bonya maa ka fisa ni maa ye ani taasira minnu bɛ se k'a ye k'a fɔ an bɛ se ka alakira ba Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam n'i kan ka maa bonya ta fɔlɔ ye alakira ye o la alakira a ka bonya ko fɔlɔ fana ye ala y'a dili min k'a ma ye ni o ye k'a ka mawulidu sigi ni bi sigi yɛrɛ sigi kunba ye o de ka se k'o ka mawulidu kɛ minnu dan b'o la olu de farala ɲɔgɔn kan n'o ye an faw ye k'u bolow di ɲɔgɔn ma mun kosɔn ka danaya min b'u bolo n'o b'u se u ka ala ma o ka se ka u janto sabu a b'i ye k'a fɔ hakilina wɛrɛw nana silamɛya kɔnɔ kuma dɔ la min bɛ se ka silamɛw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ nɔgɔ kuma dɔ la ni joli bɔn ye ni nin fɔra mɔgɔ dɔ bɛ se ka dekun mɛn kɛnɛkanko de don joli bɔnni bɛ silamɛya la bi walima mɔgɔ dɔw bolo bi silamɛya kɔnɔ parce que silamɛya tɛ joli bɔn dɔn kɛlɛ o kɛlɛ kɛra a bɛɛ kɛra kun minnu kama silamɛya kɔnɔ fɛn dɔnnenw de don a kun dɔn bɛɛ a bɛɛ ye n ka n yɛrɛ ɲini a bɛɛ a kɛlɛ kun bɛɛ n ka n yɛrɛ ɲini yɛrɛ ɲini fɔlɔ bingele yi kan walima yɛrɛ ɲini filanan ka taa kunbɛli kɛ bin kana k'i kan silamɛya ye kɛlɛ o kɛlɛ kɛ a bɛɛ yɛrɛ ye o dalilu de b'an bolo a si ma deli ka kɛ n'o tɛ o la a bɔ o fana na bi fo k'a kɛ ne yɛrɛ de bɛ mɔgɔ dɔ ɲini n bɛ taa bɔnmu don a la n bɛ mɔgɔw faga o nana waati min a bɛ ka kɛ silamɛya bɛɛ tɔgɔ tiɲɛ ɲɔgɔn fɛ o la diyagoya b'an kan an ka yira anw minnu bɛ silamɛya faamu cogo fɔlɔ in dɔn n'o ye alakira nana ni min ye tasaama ɲɔgɔn mako to don da kelen bɔ da kelen an b'o minnu dɔn o ye diyagoya an k'o lase k'o yira bɛɛ la anw bɛ silamɛya min dɔn o tɛ joli bɔn diinɛ wa silamɛ faamu minnu b'o kan o de ye minnu jɛn bɛ ni kaburu yazuraliw ye ka dugawu k'u balima ye a ɲɛnama a n'a taalen ka taa bɔ a ye ani minnu dan b'o la o de minnu kɛn bɛ ka mɔgɔw kusaya ɲɔgɔn ye wa puis siga t'o la o dafɛn tɛ se k'o bɔ yen o wa tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din kira ko ten de ala ka kuma de ko ne ka kiraw yɛrɛ yabo kiraw de bɛ ala maratib la bonya dan kiraw de bɛ mais ala ko halo kiraw n ye dɔ bila dɔ ɲɛ ni dɔ fusamantiya dɔ kan ça veut dire o kɔrɔ ni fusamantiya bɛ hali o niveau la kuma tɛ anw duguma niveau bon nin bɛɛ kun ye minnu kun ye ka se ka lavage de cerveau kɛ ka na n'u ka stratégie ye minnu bɛ se ka alakira ko yɛrɛ anw b'a ye k'o de dɔgɔya an bolo ani alakira somɔgɔw ka bonya ka o de dɔgɔya an bolo o la ni bɛɛ kɛra kelen ye maa ti maa ye k'o ka bon bilen o la anw t'o dɔn sabu ala min ye bonya bila ye ala de ye dɔ fisaya dɔ ye wa hali kiraw cɛla layidu minɛna kiraw bolo n'a ni muhamadu tile bɛnna yala a bɛ tugu a kɔ k'a dɛmɛ wa kira bɛɛ ye layidu di ala ma nin de kan an bɛ tugu a kɔ an b'a dɛmɛ nin baara in na alhamdulillah o la anw b'a ye an ka yecogo bɛɛ la k'a fɔ an fana kan ka wulikajɔ kɛ an kelen ka nin ye an faw la k'u tɛgɛw ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka baara kɛ nin sira kan olu ye baaraw daminɛ a bɛ waati bɔ o la a caman y'a daminɛ kuma dɔw ka sɔrɔ hali u ma se anw si ninnu hakɛw ma o la bi ni anw sera o ma ka faamu dɔ fana sɔrɔ an yɛrɛ la anw minnu ye denw ye ani an minnu bɛ nin hakilila kan mali bɛɛ kɔnɔ an bɛ wuli k'an bolo di ɲɔgɔn ma sabu nin ye ko daminɛ de ye ko daminɛ cogo di sabu an ye nin hakilila in ta k'a fɔ wulikajɔ ka baara kɛ an faw an bɛna a ɲini ka lafiya bɔda di u ma u ka cɛsiriba ninnu kɔfɛ u ka jijaba ninnu kɔfɛ ko an yɛrɛ ka se ka an sen da u sendannɔ la ka tila k'a yira ko ni ala sɔnna u ye an bila sira min kan walima u ye sira min bɔ an ye an tugura ko an kunfɛlama tɛ fo u ye an bila fɛn dɔ ɲɛɲinili sira kan n'o ye kalan ye o dɔ faamu sɔrɔlen an wulila wa an jɔlen don an b'a dɔn foyi tɛ se k'an ɲɔgɔn sabu ka d'a kan mun na n'a bɛ kɛ ni faamu ni kodɔn min ye ani dɔnni min ye ni ala sɔnna o bɛ an na nasira bɛɛ kan ka se ka wuli ka an dan bɛ fɛn min na ka o defa o la o sira kan ani minnu fana ka o hakilila ye kelen ye an wulila ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka wele da an bɛɛ ye sabu an fɛ jamana in kɔnɔ nin taasira in de bɛ yen o taasira wɛrɛ nana sisan de n'i ye hali an faw a nana an faw tile dilan n t'a dɔn n'i y'a faamu o taasira wɛrɛ in nana sisan de taasira min kuma dɔ la siran kan ka kɛ anw tɛ siran taasira dɔ ɲɛ fɛn dɔ la parce que mɔgɔ ka danaya ye ka danaya de mais ka i yɛrɛ kɔni dan bɛ min na ka o protéger fɛn wɛrɛ kana o tiɲɛ o y'i ma diyagoya ye
fɛn wɛrɛ kana o tiɲɛ taasira caman de b'o la o dɔ ye jumɛn ye fɛn wɛrɛ kana tiɲɛ ka min b'i bolo k'a dɔgɔya mɔgɔw bolo k'a fiɲɛ mɔgɔw bolo k'a nkalontigiya mɔgɔw bolo par exemple an bɛ mɔludu min kɛ yɔrɔ fɛn caman fɔ a ma mɛ k'a yira la dɔnni de don dɔnni kuma don faamu kuma don sabu mɔludu dalilu an y'o de fɔ la yahtaju ila hadisin bal yahtaju ila aqlin sahih ila hadisin sahih la bal ila aqlin sahih mɔludu dalilu mago tɛ hadisa kɛnɛman na a mago bɛ hakili kɛnɛman de la ni hakili kɛnɛman sɔrɔla dɔrɔn ko sigi kun ye ko ka ala barikada ko a ye ala kira di an ma i t'a fɔ ni hadisa ye fan jumɛn ye la i mago tɛ jɔ hadisa kɛnɛman na i mago bɛ jɔ hakili kɛnɛmantigiw de la n'i y'olu sɔrɔ dɔrɔn bɛɛ b'a a faamu sɔrɔ o la ne kɔni bolo o de ye groupement jeunesse ye hakilila ye wa ala sɔnna a sen bɔra an ma baara daminɛ sabu an bɛ fɛ ka bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan parce que an y'o de fɔ mali faamu bɛɛ bɛ nin de kan ni o ye silamɛya min bɛ yen dɔ in nana sisan min bɛ se ka nin bɛɛ kɛlɛ o nana sisan de o la nin faamu min bɛ yen an bɛ fɛ ka ci se duba bɛɛ ma duba bɛɛ tɛ dubaw ka kalandenw bɛɛ o dama tɛ u kanuɲɔgɔnw bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya maa o maa ka faamu ye ne ye kuma minnu fɔ o faamu ye wa o de ye jamana in jɔ olu de bɛ yen n'i ye maabakɔrɔ o maabakɔrɔ mɛn anw fɛ yan k'a kɔ a tɔgɔ ye kɔ ni baw tigɛ a bɛɛ ye nin taasira in taamadenw de a bɛɛ sans exception ko maaba don karamɔgɔba don hɔrɔmatigi don ko a bɛ mago ɲɛ maa ye a ɲɛnama hali a taalen tɔgɔ bɛ maa dilan maa ye o tɛ taasira foyi la anw ka jamana in kɔnɔ nin taasira kɔrɔ in kɔ a tɛ yen a tɛ yen o la an b'o o bila ka mun ta janko an dan b'a la k'a b'an se ala ma an tɛ se k'o bila ka foyi ta janko an n'an ka dalilu n'an ka faamu n'a kodɔn n'a kalan o la an tɛna kuma janya k'a yira olu de farala ɲɔgɔn kan wa o y'a kanu ka se ka fara an kan k'u ka mawuludiw to yen a dɔw y'u jɛnna u ka mawuludiw de kɔ ka fara anw kan ka taa mawuludu ɲɛnamaya sabu fara ɲɔgɔn kan min o ye a daminɛ de ye sɔrɔla ka taa o de laseliw kɛ k'a yira an mago bɛ an ɲɔgɔn bɛɛ la nin taama in na nin baara in na inshallah an bɛ surunya o jaabi la yan k'a fɔ hakilila min y'a kɛ o de ye nin ye ka yira ko an yɛrɛ bɛ yen an kan ka wuli ka jɔ dɔ kɛ faw ye caman kɛ o b'an sɛnsɛn ka se an ka question filanan ma sedu an y'a ye ɲinan kayi foli daminɛna o b'an sɛnsɛn ka se an ka ɲininkali filanan ma sedu an ye ɲinan kayi foli daminɛ 19h fo 21h nka a tuma na a bɛnna ni sanba natɔla ye foli ma jɔ an bɛ fɛ k'a dɔn kun jumɛn alhamdulillah ko ɲina foli a daminɛna wula fɛ fo su fɛ san fɛnɛ nana foli ma jɔ tiɲɛ don an bɛ se k'a fɔ dɔrɔn a fɔlɔ ye jumɛn ye maabaw an wulila ka se maabaw de ma foli sira kan karamɔgɔ an ye laada min sɔrɔ Seyid Sharif Usman Madana Hayidara bolo a sera dugu o dugu la a bɛ taa bonya da a dugu maabaw kan dugutigiw alimamiw karamɔgɔbaw ani sharifuw yɔrɔ minnu na o ye karamɔgɔ ka laada ye a bɛ taa bonya kɛ yɔrɔ min kɛrɛnkɛrɛnnenya an y'o sɔrɔ ale nɔfɛ an bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ ni dɛsɛ tɛ fiyewu an bɛ taa sen jɔ ninnu bɛɛ de la ka foli kɛ o la wa kayi fɛnɛ san o san a bɛ nin cogo kelen na o la an kɛlen ka ci di maabaw ma an bɛ na a fo o la san tɛ se ka anw bɔ o kan bilen o sabu olu y'u ka baara bila k'o sigi ka anw makɔnɔ o la hali ni san bɛ anw bugɔ ka taa maabaw olu ka layiduw dafa o ye diyagoya de ye anw kan diyagoya de ye anw kan k'a fɔ san tɛ se ka o bali ka taa an ka maabaw fo olu sigilen k'u ka baara bila ka anw makɔnɔ o la o de y'a kɛ ko sukoli min kɛra an bɛ se k'a fɔ o bɛ se ka kɛ foli yɔrɔ hakɛ caya ye ani waati cogo kama wuli kɛra waati minnu na ka taa foliw daminɛ a kɛra wula fɛ
o de y'a to su kora parce que kuma dɔ la a yɔrɔ dɔw fɛnɛ ka jan ɲɔgɔn na dɔɔni et puis yɔrɔ dɔw fɛnɛ kɛra la kanu bolo ma o kumaw janyana foliw janyana bon a bɛɛ ye kanu sira de o la alhamdulillah n b'a fɔ waati seli fo su ma a sɔrɔla o de kɔnɔ et puis foyi tɛ se ka foli in fɛnɛ bali ni ko yɛrɛ kɛcogoya inchallah ala ka faamuya ko ɲuman di ayiwa ɲininkali kɛbaga min bɛ tɛngo la o ye docteur Nuhu Tarawele. Alhamdulillah ne tɔgɔ ko Nuhu Tarawele Sirifula Duwaduma an bɛ Cani yɛrɛ fo a n'a dɔgɔnin bɛɛ lajɛlen an bɛ an ka duba fo n'o ye Sirifula duba sanuman ye an tɛ ɲinɛ karamɔgɔ kɔ n'o an ɲɛ jɔyɔrɔ ye Bashir Sirifula Mara Haidara n'i y'a kayigaw ta k'u jateminɛ u ma to kɔ baara in na fiyewu u y'a min jɔ a bɛ se ɔkɔliso ma n'o ye complexe scolaire ba ye fo ka se résidence Sirifula ma ani misiri belebeleba ye n'o tɔgɔ dara an ka karamɔgɔ la n'o ye Buna Ɲangi ala ka hinɛ o hukumu kɔnɔna na n'i y'a ta ka jateminɛ i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ caman de taara dugawu ɲini na an karamɔgɔ fɛ n'o ye an ɲɛmɔgɔ ye an bɛ Cani Hayidara bon jama kɔ ma tigɛ ni fɛn tɛ fara kan fɛn tɛ bɔ a la o tuma na an yɛrɛ de bɛ k'an yɛrɛ ɲininka yalima nasi de b'an karamɔgɔ bolo ka d'u ma walima a y'a mun de d'u ma donc an ka ɲininkali ye nin ye salamu aleykum ka taa baara kɛ. alhamdulillah an balimakɛ ye ɲininkali min kɛ sisan ni o de ye a tɛmɛna min yɛrɛ fɛ n'o ye kayikaw ye fɛn min kɛ ka yira o yɛrɛ ye belebeleba de ye i bɛ alakira a cikun i b'a ye nin na i b'a nafa bɔ nin na ni o de ye wulikajɔ min kɛ sigida yɛrɛ la kunfinya yɛrɛ kɛlɛli kama o ye complexe scolaire min jɔ bɛɛ y'a ye miliyɔn biirikaw de don minnu donna a kalanso in k'a labɛn a n'o ye baara tɔ minnu kɛ ka fara o kan i yɛrɛ b'a ye dabalibanko don chaise jɔra ne yɛrɛ de ye a biriki fɔlɔ da Kayi c'est en 2002 o yɔrɔ min jɔra ka kɛ karamɔgɔ jigiyɔrɔ ye ka kɛ chaise ye i b'a ta k'a lajɛ o yɛrɛ yɔrɔ kelen in na quartier kelen in na o ye yɔrɔw de san ye k'a kɛ kalansoba ye ka jɔ faso dɛmɛli kama kunfinya kɛlɛli kama o kɔfɛ de o sɔrɔla ka résidence Sirifila min ni a y'o fɔ ni mɔgɔ min taara Kayi walima ni mɔgɔ min y'a diya ye parce que Seyid Sirif Usmane Marana Haidara ale yɛrɛ taara a dayɛlɛli la o la fɛn dogolen tɛ mɔgɔ ka fara misiri ba min n'o jɔra ka fara a kan misiri in fɛnɛ étage de don dugumana banna wa sisan o ye sanfɛla yɛrɛ de attaquer daminɛ sanfɛla attaquer daminɛ o b'o kɛ ka ban mais o y'a sɔrɔ projet minnu b'u bolo dɔgɔtɔrɔso fɛnɛ b'a la karamɔgɔ ko u ka misiri dɔ kɛra o la dugumana jɔra k'a ban k'a inauguré u ka u ɲɛsin min ma sisan o de ye dɔgɔtɔrɔso ye o k'o baara daminɛ o la bi misiri yɛrɛ étage tɔ k'o ban o jɔra o yɔrɔ bɛɛ o ɲɛsinna dɔgɔtɔrɔso de ma wa o de attaquelen don bi Kayi Jamiyatu Ansarudine Islami bolo nin ye fɛnba de ye o de la a t'anw degun n'an ye minnu kulekan mɛn a t'anw degun bilen parce que an bɛ fɔlɔ ka min lajɛ dɔrɔn o de ye baara ye kira min fɔra ye o de ye nin qul i'malu fasayyara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun Muhamadu a ye baara kɛ a f'u ye ko a ye baara kɛ ne Ala bɛna a ka baara ye wa n ka kira yɛrɛ bɛna a ye a dama bɛna ɲɔgɔn ka baara ye muminun bɛna a ka baara ye o la baara jɔyɔrɔ la kuma tɛ mako ɲɛ ye tari ma faamu ni baara waati bɛ yen dɔrɔn janbi to kuma yɛrɛ la an ye min faamu o de ye nin ye k'u to yen u ka kuma u ka fɛn fɔ min ka d'u ye nka an ka fɛn fɛnɛ kɛ min ka di an yɛrɛ ye min ka di
jamana ye min ka di ala n'a ka kira ye an b'o baara de la alhamdulillah dɔgɔtɔrɔso atakira kaban an b'a dɔn yanni waatiw cɛ sabu u ye so in jɔ ka kalanso ninnu ban ka misiri in ban waati min kɔnɔ ka karamɔgɔw wele ka taa dayɛlɛ i tɛ se ka da la fiyewu ko ansaru hakɛ ye nin ye k'a fɔ u bɛ se ka nin baara ba in kɛ kayi i tɛ se ka da la nka fanga ye jɔn ye o ye ala ye fa innal izzata lillahi jami'a fanga bɛɛ bɛ ala de bolo wa puis a b'a di maa minnu ka di ala yɛrɛ de ye o la ala ni ce an bɛ ala fo ka wale ɲuman dɔn ko ansaruw ye u ni da fɛn minnu kɛli kan ko ala sɔnna k'a bɛɛ nɔgɔya u ye o k'a kɛ ala ni ce o la a ye o min kɛ ka kuma daminɛ ko an bɛ tɛmɛ o de fɛ o la an ye rɛsɔliw kɛ misiri la kanuɲɔgɔnw dugawu ɲini o sira kan misiriba min jɔra Kayi ye ko jama kɔ ma tigɛ waati si fo ka se an segili ma yala nasi de b'an bolo wa walima mun don nin jaabitɔ an b'a fɔ nasi tɛ anw bolo nka an daan bɛ nasi la an b'a fɔ nasi ye galo ye la anw daan b'a la k'a fɔ ala bɛ se fɛn caman na tuma dɔ la nin jɔyɔrɔ ye dɔrɔn n ka tɛmɛ n ka ɲini fɛn dɔ fɛ n'o tɛ nasi ko in o ma kɛ anw ka ko ye ten a mɔriw bɛ yen Layi Sangare hali n'a binna a ma tɛ mɔri ye a ye waati dɔ kɛ mɔriya la a tun bɛ wari dun a la nka anw ta t'o bɔ ɲɔgɔn ye nka k'a yira dama sabu mɔgɔ ka danaya ninnu bɛɛ de gosira an bolo ninnu bɛɛ kɛra haramu ye an bolo ka sɔrɔ nususu sɛbɛsɛbɛw b'u la Ibn Taymiya yɛrɛ k'a fɔ i bɛ se ka kuranɛ fɛngɛ sɛbɛ kuranɛ kolo sɛbɛ k'a di maa ma nin bɛ a tɔgɔ ye di Ibn Taymiya ka fatawaw la sɔsɔli tɛ minnu na bɛn kɛra a kan mɛ nin bɛɛ gosira taabolo kura mɔgɔw fɛ mɛ a bɛɛ gosira hali bi nka o y'a ye wari bɛ sɔrɔ a dɔ la o yɛrɛ ye o daminɛ santiriw b'u bolo ko wari bɛ sɔrɔ a la ne y'i sen bɔ a bɛɛ la a bɛ tila k'a daminɛ o dɔɔnin de don sabu wari bɛ bɔ yɔrɔ dɔ de la mɛ faamu dɔ bɛ ka na o yɔrɔ ninnu yɛrɛ la ni olu taara kuma dɔ la faamu min bɛ ka na ye ni olu parce que olu bɛ ka ye silamɛya gɛlɛma in tɛ silamɛya yɛrɛ ɲuman yiratɔ ye minnu tɛ silamɛya la olu bolo silamɛya ɲuman yirali ye ala kira tun bɛ min de kan n'i y'a ye dɔrɔn silamɛya nege bɛ tuta bi o de daminɛna Saudiya la cɛ fɛ min ye baara in daminɛ a b'a sɔn fɛnɛ wa silamɛ gɛlɛma in bɛɛ bɛ k'u yɛrɛ ɲini bi Saudiya la ye kuma dɔ la u b'a gɛlɛya e de bolo e min t'u ta in na i mana fɛn o fɛn kɛ o bɛɛ ye haramu ye kufuru don shiriku don bidaya don o de bɛ yen ni mun naani n ye min fɔ kufuru bidaya shirk a bɛɛ bɛ ten taama bɛ kɛ nin de kɔnɔ a bida a tɛ dabila fiyewu bɔn o la ala ka faamuya ko ɲuman di an ma nka bi n'ale ko caman bɛ ka tila o la an b'a ɲini ala fɛ hali bi ala k'a tɔw nɔgɔya ko nasi t'an bolo mɛ mɔgɔw dɔw fana ka miiri ye nin ye hali tuma dɔ la i yɛrɛ dabali bi ban dɔw b'a ye ten de fɛnw de b'u bolo u bɛ taa mɛ kɛlɛ b'a la wa nasitigi caman tɛ yen wa o ka jama ninnu fara ɲɔgɔn kan kɛ ni nasi b'e bolo i ka kɔlɔsi juru b'i bolo i yɛrɛ k'a saba ka sa kɛ n'o y'a sɔrɔ kɔlɔsi ni nasi jɔyɔrɔ don o la an b'a fɔ i yɛrɛ k'i cɛsiri a la mɛ la mɔgɔw b'a dɔn min don an y'o de fɔ adamaden yɛrɛ naturel bɛ tiɲɛ fɛ n t'a dɔn n'i y'a faamu n tɛ se ka tiɲɛ waleya o la n bɛ ba tiɲɛ na k'a kɛlɛ mɛ dusukun yɛrɛ bɛ tiɲɛ de fɛ fɔlɔ ye jumɛn ye k'a fɔ dusukun bɛ tiɲɛ fɛ o fɔlɔ dɔ ye jumɛn dɔ bɛ se k'a fɔ mɔgɔ caman bannen don tiɲɛ de la nasira dɔ don n bɛna bange e ye sisan yala n'i ye e baara ɲɔgɔnya ni nkalon ye k'i ka hakɛ minɛ o ka di i ye wa ayi o man di maa si ye jumɛn ka di i ye i ka hakɛ ka to i bolo tiɲɛ kan o de ka di e ye wa e ni bi cogo min dɛ bɛɛ bɛ ten o la i b'a dɔn ko mɔgɔ naturel bɛ tiɲɛ de fɛ n'o bɔra a la ka ban dɔrɔn hali a bɛ se ka tugu e kɔ mɛ a dan t'i la mɛ dɔ bɛ yen a t'o fɛ sabu o bɛ min fɔ o b'ale la nka n'i bɛ k'o fɛ a ka tiɲɛ kama o la tiɲɛ ye jɔyɔrɔba ye ni nin y'i jɛ ka ban bin de bɛ yen o la ala k'an sabatilen t'o kan wa ala k'a ka tiɲɛ dɛmɛ jaa muhamadu ali muhamadu bamananw ɲumanna nɛɛma bɛ kɔlɔnda min na bin kɛnɛ t'i kɔtigɛ ye o la i ka dɔn ɲininkali bɛ kabala tv o tumana tropique rouge
ɲininkali b'ale bolo ka se k'o tɛmɛ. Waalaikum salam. Mamadu Sidibe, groupe Media Kabala, Kuna TV, Kabala TV, ka bɔ Kayi. An Kayikaw an bɛ Ala fo. Ala sɔnna ka e di anw ma ka daminɛ depuis 2012 fo sisan. Vraiment an ye ɲɛtagaba sɔrɔ. Sisan ɲininkali min bɛ ne bolo Kayika bɛɛ tɔgɔ la, o ye ka i ɲininka yalima i ye mun ye Kayi n'o o diyara i ye n'i b'a fɛ an ka dɔ fara o kan, ani i ye mun ye Kayi n'o ma diya i ye n'i b'a fɛ an b'o dabila. Précisément Kayi dɔnnibagaw e ye mun ye o la, an b'a fɛ i k'o fɔ filɛbaa bɛɛ lajɛlen. Alhamdulillah, balimakɛ ka ɲininkali diyara n ye. An ye mun ye Kayi ni o diyara n ye ni an b'a fɔ ko ka dɔ fara o kan. An ye min ye an yɛrɛ ka jateminɛ fitinin kɔnɔna la, k'a daminɛ fɔlɔ ansaruw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ, a ɲɛ bɛ bɛn ani kelenya ani tɛgɛ di ɲɔgɔn ma, a ɲɛ bɛ o de la u ni ɲɔgɔn cɛ. Ka se ka nin baara ninnu waleya a kɛra o de la. U ka karamɔgɔw, u ka ɲɛmɔgɔw, tɔndenw ye olu minnu bila u ɲɛ ka kɛ baarakɛla ye, u b'u sɛbɛ la. U b'u sɛbɛ la, o ye fɛn ye min yelen don. O la an bɛ min fɔ o la, o de ye ko u k'u cɛsiri o la, u k'u jija o la ka dɔ fara o kan. Sabu bɛn ani kelenya o de ye nafa bɔlan ye fan bɛɛ lajɛlen fɛ. O la a ye filanan min fɔ komi a ye o fɛrɛ ni o de ye ko an ye min ye ni o ma diya an ye i n'a fɔ dɔnnibaw. Bon n b'a dɔn o tɛ ansaru hukumu dama ye bilen, ko o ye dɔnnibaw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ ye ni o ma diya anw ye n'an bɛ se ka kuma o kan. Bon an bɛ se k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la précisément ne ma fɛn ye n ka don ka bɔ in kɔnɔna la dɔnnibaw ni ɲɔgɔn cɛ ko ne yɛrɛ bɛ se k'a fɔ o ma a kan ka nin de dabila, a kan ka la. Bon tiɲɛ na ne kɔni ka Kayi taa ni n ka Kayi segin kɔnɔ ne ma bɔ o fɛn kalama. Parce que n'an bɔra minnu kalama n'an se ye min ye o jɔyɔrɔ la ou bien a dilanli la, an bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ o sira fɛ. Bon an tɛ a dɔn coyi k'a fɔ Kayi dɔnnibaw ni ɲɔgɔn cɛ, k'a fɔ fitinɛ bɛ mɔgɔ dɔw ni ɲɔgɔn cɛ ou bien fɛn dɔ bɛ yen k'an bɛ se k'a fɔ non u kan ka o de dabila. Mais fɛn mana kɛ cogo o cogo i bɛ t'a sɔrɔ taasiraw tɛ kelen ye. Bon an ye o de fɔ, o bɛ se ka ɲa parce que taasiraw bɛ yen olu bi taasira tɔ bɛɛ de lagosi. Bon kuma dɔ la o tɛ ban ko la, i b'a ye mais hali olu taasira mɔgɔw komi a ye min ɲini an fɛ diyagoya an bɛ se k'o fitinin di, hali n'a kɛra o taasira mɔgɔ ye min bɛ taasira tɔ in an bɛɛ gosi ko an bɛɛ ka sabali, an bɛɛ ka muɲu, an ka dɔ bɔ an ka température la, an kɔni bɛ se ka min ɲini dɔnnibaa bɛɛ fɛ o y'o de ye k'a fɔ an bɛɛ ka dɔ bɔ an taw la. Ala k'a ɲɛ ka d'a ma. Ayiwa question wɛrɛ min bɛ tugu o la o ye Ba Madani den. Bisimila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An karamɔgɔ an y'a ye ɲinan maaw wulila Kayi kabini 20h30 an y'a lakɔlɔsi k'a fɔ k'u terrain fara. O la i ma dan o ma, i nalen i ye Ala ta fɔ jɔnw ye ka se fo heure 2 bɔ ɲɔgɔn ma, dɔw yɛrɛ yɛlɛnna sanfɛ. An bɛ fɛ ka dɔn nisɔndiya jumɛn de y'i bila la ka taa se fo heure 2 ma fo ka dɔ wɛrɛ yɛlɛ sanfɛ. Alhamdulillah, balimakɛ ye ɲininkali min kɛ tiɲɛ don bi mɔdu laban in bɛɛ la an bɛ taali o taali kɛ depuis 20h ninnu u b'a yira an na k'a fɔ sadi fara. Bon o kɔni daminɛ kuma mɛnna sabu san tɔw la an taa o taa an tun bɛ turu de kɛ ka mɔgɔw fo ka kariɲɔgɔnw bɛɛ fo tribune mɔgɔw. Mais Ala y'a kɛ a fɛn fɛn ye san 4 ka se san 5 ma munumunu a dabilala sufɛ pewu, cogoya foyi t'a la, yɔrɔ bɛɛ de bɛ fa ka bloqué, mobili tɛ turu cɛyɔrɔ sɔrɔ. O jɔ waati mɛnna. O b'a yira hali bi ɲɛtaga de bɛ yen ani jɔnw ka kanu o de bɛ yen. O la an bɛ se ka min fɔ k'a fɔ an ye heure 2 min sɔrɔ wajuli la o ye
san kɔnɔ siɲɛ kelen de don et puis mawludu yɛrɛ ni anw bɛ aslu dɔn nin diinɛ in na anw b'a ye ko mawludu de don parce que mawludutigi de kɛra diinɛ in lasebaa ye o la a ka bangeli o de ye fɔlɔfɔlɔ ye n'o tɛ i ɲɛ bɛ fɛn o fɛn na o si kun tɛ kɛ o la o su kelennin ka se ka jɔ a yɛrɛ nana kun min kama a bɛ fɔ don o don mɛ o don in k'o kɛ don kɛrɛnkɛrɛnlen ye ka se ka laseli kɛ janko kayi o fana sigi ye an bolo sigi kelen de ye san o san kayi kɔnɔna la wajulu sira ninnu kan a bɛ to ka kɛ ten o la an b'an profite ka se ka dɔ lase o de ye an yɛrɛ kanu ko ɛri fila bɔɲɔgɔnko min sɔrɔla o kɛra o sababuya de la sabu o ye don ye don min don spécial don yɔrɔ ko mawludu ko hali n'a ma kɛ seli ye o don gansan tɛ dɛ a don gansan n'o tɛ dɛ mawludu jour spécial don ani jour si tɛ kelen ye i y'a ye ko a ka fisa bɛɛ ye wa wulibali don dɛ a ka fisa bɛɛ ye a mɛ a ka fisa bɛɛ ye kɛnɛkanko de don jumɛn ka fisa mawludu ye o tɛ ala kira dira don min o tɛ seli ye nka ani don dɔw tɛ kelen ye dɛ ani don si tɛ kelen ye o de la an yɛrɛ b'a kanu nin ye mɔgɔw yɛrɛ ka laɲini de ye k'a lajɔ yanni waati wɛrɛw cɛ n'o tɛ hali ni ko an ka si ka wajulu kɛ mawludu su ka taa se fo fajiri ma o ka nɔgɔn an ma sabu ani nisɔndiya ni farifoni min bɛ ɲɔgɔn na a don in na ani don si tɛ kelen ye o la an bɛ surunya o jaabi la k'a fɔ nin de ye kun yɛrɛ ye inshallah ala ka faamuya ko ɲuman di alhamdulillah ɲininkali kɛbaga min bɛ tugu o la o y'an balimamuso ye ale bɛna ɲininkali Kabala TV ale tɔgɔ la aleykum salaam Kabala TV ale ni Muna TV Bamakɔ yan an y'a ye i taara Kayi jama bɔra mɔgɔba caman caman bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ye Kayi gouverneur sɔrɔ o sera ka kɛ cogo di alhamdulillah an balimamuso ye ɲininkali kɛ mɔgɔba caman tun bɛ kɛnɛ kan ko ɲinan fana o ye gouverneur sɔrɔ an ka mawludu kɛnɛ kan ko o sera ka kɛ cogo di bon an kɔni bɛ se ka min fɔ peut-être o sera ka kɛ a ka diinɛ kanu de fɛ sabu ni i bɛ fɛngɛ ni ɲɔgɔnna koba kɛ tuma dɔ la ka bonya se mɔgɔw ma n'o ye carte d'invitation ye k'a bila maabaw kɔrɔ o ye normal de ye ka taa bila dubaw kɔnɔ ani dugu maabaw ka carte d'invitation d'u ma k'a fɔ an bɛ mawludu ɲɛnamayali la o la gouverneur min y'a ka bonya to a la ka na an ka kɛnɛ kan o kɛra nin de ye min bɛ yen bi mais kuma dɔ la se ma kɛ nin jate in ma de kuma dɔ la Mali anw fɛ anw bɛ jamana dɔ kɔnɔ a b'i dabali ban mɔgɔ minnu peut-être u b'a ye k'a fɔ anw kɛra politicien baw ye ou bien an kɛra jɔyɔrɔtigi baw ye jamana kɔnɔ kuma dɔ la u t'u yɛrɛ diinɛ maa filɛ yɛrɛ k'a fɔ an kan ka wuli ka jɔ diinɛ ko la an yɛrɛ u t'u yɛrɛ diinɛ maa filɛ yɛrɛ bon o de ye dabali banko ye mais ka sɔrɔ n'i y'u ɲininka i bɛ taa sɔrɔ o bɛɛ y'a ka silamɛya in de la mais u b'o la mais kuma dɔ la olu yɛrɛ tɛ u jate ko anw ka kan ni silamɛya activité parce que u bolo olu t'a la o de b'u kun na quoi an t'a la walima an ka fisa nin kɛnɛ ninnu ma bon ne t'a dɔn mɔgɔ i bɛ diinɛ min na i bɛ kusaya o diinɛ kɛnɛ ma ni min ye ne kɔni t'a dɔn mais bɛɛ n'i ka faamu don o la maa min kɔni ye an bonya o sira kan o kɛra nin gouverneur in ye wa an b'a fo o la ka wale ɲuman dɔn wa puis k'a ye nɔ dɔ yira a ɲɔgɔnnaw la k'a fɔ parce que i bɛ fɛn min na i sɛbɛ la i b'o ko minɛ i sɛbɛ la madama e dan bɛ o de la n'o ye diinɛ ko ye diinɛ ko min c'est spirituel la fɛn min bɛ dusukun na ka a ɲɛsin ala ko an t'a dɔn fɛn min bɛ se ka ye o sanfɛ mais alhamdulillah gouverneur taara an ka kɛnɛ kan an bɛ se k'a fɔ a ye bonya de sɔrɔ n'o tɛ nin tɛ mɔgɔ dɔgɔya k'a fɔ ne ka ye silamɛw ka kɛnɛ kan o tɛ dɔgɔya o a bɛ bonya de ne ye silamɛ madama hali an bɛ taa kɛnɛ dɔw kan an kɛrɛfɛ jamana dɔw bɛ yen an bɛ to ka taa tournéw la olu dɔw maabaw ka gouverneurs et puis u ka préfets an bɛ taa yɔrɔ minnu a dɔw tɛ silamɛ yɛrɛ ye fiyewu mais u n'an bɛ taa wajulu sigi k'a ban u bɛ taa an bonya
u ka kɛnɛ kan an kɛrɛfɛ jamana dɔw bɛ yen ten mais k'a ye an yɛrɛ faso jamana kɔnɔ kuma dɔ la i bɛ taa nin yɔrɔ la k'a ye ni kɔni y'a siɲɛ fɔlɔ ye an fɛ Kayi mais an yɛrɛ k'a daminɛ an balimakɛ y'a fɔ cogo min 2012 ni ye 2012 mawuludu yɛrɛ ta ka na bila 2021 mawuludu la mawuludu 10 mais ni gouverneur seko fɔlɔ de ye Kayi kɛnɛ kan bon ka sɔrɔ i b'a ye événement dɔw bɛ yen i b'u ye o kɛnɛw kan événement kuma dɔ la minnu tɛ surunya ni silamɛ événement ɲɔgɔn na foyi la kuma dɔ la ka se kɛnɛ dɔw kan hali o mago tɛ jɔ k'a fɔ ne de bɛ taa par exemple kɛnɛ bonya kama i bɛ taa kɛnɛ dɔ kan ka sɔrɔ e yɛrɛ ka diinɛ ko tɛ t'a dɔn n'i y'a faamu mɔgɔ i bɛ diyagoya i place bi i kɛnɛ dɔw assisteli diyagoya i kan yɛrɛ de jango ni ɲɔgɔn min bɛ kɛ Kayi n'a bɔra nin mawuludun yɛrɛ la an taara u ka nin labɛn ani kanuɲɔgɔn ka fara ɲɔgɔn kan in na fɛn jumɛn bɛ kɛ Kayi san mun bɛ tɔ kɔnɔ i n'a fɔ nin an ne t'a dɔn oui puis hali anw fɛ yan jamana yɛrɛ kɔnɔ Mali kɔnɔ yan fɛn jumɛn bɛ kɛ jamana kɔnɔ Mali kɔnɔ yan i n'a fɔ mawuludu activité foyi tɛ a tɛ sɔsɔli t'a la o mais kuma dɔ la Mali ala ka ɲɛ ka d'a ma ne kɔni bɛ gouverneur min taara an b'a fo ka wale ɲuman dɔn a ka diinɛ kanu yirali la sabu nin b'a yira ko n bɛ min na n b'a fɛ n b'a la n sɛbɛ la ala ka ɲɛ ka d'a ma o tɛmɛnen kɔfɛ ɲininkali kɛbaga Sherifula Acti ale tɔgɔ la Seydi Baburama Hayidara Sherifukɛ an karamɔgɔ an la an bɛ bɛɛ lajɛlen de fo ɲininkali min bɛ an bolo ɲinɛ mawuludu kɛnɛ kan 26 mars la Bamako dugawukala kɛnɛ kan an y'a ye i ye dugawu kalan bamanankan de la yalima i bɛ se ka mun fɔ filɛbaga ni lamɛnbaga ye k'u bilasira ni ne kama n ye dugawu kalan bamanankan na question kun ye nin Hayidara ayiwa alhamdulillah Sherifukɛ ye ɲininkali min kɛ ni o de ye ɲina dugawukala min kɛra mawuludu la k'a kɛra bamanankan na wala kun jumɛn bɛ se ka sɔrɔ k'a fɔ o ɲɛna a la wala an bɛ se ka min fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɔlɔfɔlɔ k'a jigin an kɔnɔ yɛrɛ ka baara kɛ n'a ye o sɔrɔla an balimamuso de la Seyida Nafisa Hayidara ale de ye a ɲini an fɛ ko est ce que ni an tora k'a fɔ bamanankan na o ma fisa wa bɛɛ k'a dɔn min bɛ ka fɔ an ko a ma ko o ye tiɲɛ ni ala sɔnna ɲinan ta an n'a fɔ an bɛɛ ka kan na o de kɛra sababu ye an sɔrɔla ka taa o don yɛrɛ ka sin ka fɔ bamanankan na n'o ye dugawu don ye wa an b'a dɔn bɛɛ y'a faamu sabu a ka ca la tɔ ninnu a caman de bɛ kɛ ami ye nka n yɛrɛ tulo bɛ fɔta la tuma dɔ la o ye bamanankɛ ye ko ye ko ye c'est ça o de kɔni kɛra sababu ye an y'a kalan o la bɛɛ ka se ka nafa sɔrɔ fana bɛɛ ka faamu sɔrɔ ko mun bɛ ka lakale inshallah ala ka faamuya ko ɲuman d'a ma inshallah o la ɲininkali minnu tun labɛnnen don kunnafoni dilaw fɛ bi octobre kalo tile 31 i ka dɔn conférence de presse ani an karamɔgɔ a Seydi Sherif Ahmed Tidiane Hayidara ni ɲɔgɔn cɛla la o ɲininkaliw ni bɛ dan sigi o la min labɛnna Silibila communication ka wuli ka jɔba ni cabinet ka cɛsiriba kɔnɔna na ka se ka ɲininkaliw ka o tɛngu an karamɔgɔw la min ye a Seydi Sherif Ahmed Tidiane Hayidara ye an bɛ sɔrɔ k'a fɔ yanni an ka dugawu ni kumakuncɛw kɛ Seydi yɛrɛ bɛ se ka mun fɔ kunnafonidilaw ye jamana yɛrɛ kɔnɔna na ni jamana bɛ lahala min na kunnafoni ko nasiraw kan dakuru ɲɛ kelen alhamdulillah an bɛ aw fo kosɛbɛ nin ye jɔyɔrɔ belebele dɔ ye o de la tabitigi ko ten o duuru ma dahari hayisuma da ko i ka munumunu waati nɔfɛ waati b'a munumunu cogo min k'i k'i jija ka munumunu a nɔfɛ ni réseau ninnu laseli média télé radio ni laselikɛyɔrɔw belebelew de ye tuma dɔ la i ka da dama wajibi dama o tɛ se ka i se yɔrɔ min ninnu de ye wasila ye bi min bɛ se ka i se o se yɔrɔ ninnu na
o la k'aw fo sabu ka d'a kan ni ye baarakɛyɔrɔba dɔ de ye waati dɔ la nin baara ninnu ka aw ka wuli ka aw cɛsiri ka fan bɛɛ minɛ nin ye bi ye n'o tɛ waati dɔ tun kɛra mɔgɔ wɛrɛw de tun bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ fɔ o fɛ daw dennen don nka a yera ko ja cɛw bɛ yen a ka baara ye a kana jɔ a la dɛ nin ye baaraba de ye min ye kɛnɛw minɛ wa an b'a dɔn fɛnɛ ni ala sɔnna Jamiyatu Ansarul Islam a n'a kanuɲɔgɔnw u ka wulikajɔ la ma d'a la maa bɛna tɛmɛ u kan siranin dɔ la o tɛna kɛ quoi ni ala sɔnna o tɛna kɛ bi nin fana gouverneuriya bɛ aw de bolo ka gouverner kɔni a ye wulibali don dɛ sira bɛɛ kan bon o la an bɛ aw fo a k'o wulikajɔ la a ka cɛsiri fana na a k'o jija la ka dugawu kɛ aw ye ko ala k'an'aw wasa hali bi ala k'an'aw kɔrɔta ani kɛrɛnkɛrɛnnenya jamana bɛ situation min na an bɛ se ka mun fɔ an kɔni dugawu de y'an ka fɔlɔ ye ani minnu bɛ tugu a la an bɛɛ ka se ka kɛ hakili ɲumantigi ye ka jamana in lajɛ an kana an yɛrɛ lajɛ an ka jamana in lajɛ mun kosɔn a bɛ dingɛ min kɔnɔ a ka se ka bɔ a kɔnɔ a bɛ dingɛ min kɔnɔ a ka se ka bɔ a kɔnɔ wa aw jɔyɔrɔ man dɔgɔ o la dɛ aw ye jɔyɔrɔbatigiw de ye sabu a ka n ko i bɛ t'a sɔrɔ mɔgɔ 1000 bɛ aw dɔ de lamɛn o 1000 la i bɛ t'a sɔrɔ 500 yɛrɛ bɛ se ka da a dɔ la hali ni tɔw ni siga bɛ se ka bila mɛ i bɛ t'a sɔrɔ 500 min bɛ da aw la o la n'an ma kunnafoni jɛlenw di dɔrɔn o ye kasaraw de ye o kɔni an bɛ min ɲini aw fɛ an b'a dɔn aw bɛ kunnafoni minnu bila o tɛ kɛ a kolon ye tuma dɔ la fili bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ sɛgɛsɛgɛli kɛbaliya ka s'a dan na o bɛɛ bɛ se ka kɛ mɛ ka tugu k'a fɔ n ka kolon dɔ bila n b'a da la o bɛ kɛ aw ka baara ye o la an b'an profiter o la ka se a tɔw bɛɛ ma ko min bɛ jamana in a basigi kofɔ an ka ɲɛsinw ma o la an b'a dɔn fana bi ni mɔgɔ min bɛ hami ni Mali ye a ka ca la kunnafoni minnu bɛ di fɛ minnu bɛ hɛrɛ nati jamana in kɔnɔ minnu bɛ a dekun wuli o de ye bɛɛ ka laɲini ye ala k'o nɔgɔya an ye jamana in ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ ala ka dekun wuli ala k'o k'a ka alaya kama ni ala kira hɔrɔma ye sɔlila Muhammad wasalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh